प्रभु जीशु को धन्यवाद देवा साथ सम्मान्य प्रभु को महान दास परीक्षा महाशय छेड़गढ़ मातृमंडल पालक महाशय प्रणाली मातृमंडल पालक महाशय यहीपरि विभिन्न मंडली शाखा मंडल आस प्रभु दासदासी एवं भूपड़ा मंडल पालक महाशय एवं सम्मान्य परीक्षा प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आज धड़ी कार्य निमंत्रण गत दिन मानक सम्मान्य प्रभु दास मान अनुरोध करूँ अनुरोध क्रमे आज आम घर अच्छा आज धड़ी कार्य निमंत्रण किसी वाक्य प्रार्थना प्रदान करेंगे समय सम्मान्य प्रभु दास परीक्षा माँ को समर्पण करुच्ची से मास समस्त कार्य परिचालन कर आगे ने। धन्यवाद। धन्य हो से आश्चर्यदयमय और आश्चर्य करुणामय परमेश्वर अटंती से दयाक अनुग्रह कर दुर्दिन समस्या प्रतिकूल बाधा अभाव अनाटन थिले सेवा कार्य संपूर्ण करने को दे आसुचंदी प्रभु प्रभु गौरव नाम धन्य हो। केवल एठी नुहे मु जानिबा प्रमाणे सारा माल एजेन्सी सम्मिलन मानक गिरजाघर आरंभ कर शेष कर न पारिबा कथा गोटे जगार भी नाही। प्रभु सब जगह जेमिति डिजाइन करने को चाहिए सेमती कर पारिछंदी प्रभु दयारू से प्रभु गौरव नाम धन्य हो। नूतनगढ़ मंडलीर छात ढलई कार्य एकत्र होता सक्रियता पूर्वक छेलीगढ़ रणालय मंडल पालक मानक गति दिकन मानक गति अन्य समस्त पालक बंधु दिकन चालक मानक गति प्रभु जीशुंग नाम समस्त भाई भाई को मोर प्रेम नमस्कार जनाए। आसंदो प्रार्थना करी। महिमामय गौरव संधमय प्रभु तुम्हें आश्चर्य तुम्हें महान आम परा भाजन मान को दीन मान को आम कहीं विशाल धनवान न हो तथापि प्रभु तुमर गृह कार्य करने स्थाने स्थाने तुम्हें सफलता दे आसुच तुम गौरव नाम धन्य हो। नूतनगढ़ मंडलीर भाई भौणी मान निमंत गिरजाघर छात ढलई कार्य को एपर्यंत कढ़े आणिच से तुमको धन्यवाद कर स्थान को आज कार्य को छात ढलई कर्म को समर्पण कर प्रभु तुम अभिषिक्त जन मान पदार्पण तुम दास दासी मान पदार्पण तुम आश्चर्य नाम स्थान सुशोभित हो ए स्थान आशीर्वाद स्थान हो आज ठारू यही समय ठारू छात ढलई कार्य सुगम सफलतार कारण होगा संगे संगे निर्माण समस्त कार्य सफल हो। गौरव महिमा तुमरी हो मंडलीर समस्त परिवार को समस्त भाई भाई मान को आशीर्वाद करो प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कली आमेन। प्रभु को पुनर्बार धन्यवाद दे यही कथा कहूँ चाहे जे परमेश्वर मंदिर निर्माण कार्य को जेबे आम बाइबल भल भाव देखू निर्माण करने परमेश्वर अनुमति और मनोनयन थाए से प्रथम वंशावली 28 पर्वर 10 पदे दाऊद कहले सलोमन को निर्माण करने परमेश्वर तुम्भको मनोनीत कर दाऊद एपरी महान राजा आयोजन कले प्रचुरता आयोजन कले परमेश्वर अनुमति नाला निर्माण करने को पुओं प्रति परमेश्वर मनोनयन थिला तेणु परमेश्वर आज आम को मनोनीत कर नूतनगढ़ भाई भाई मान को मनोनीत कर समय पर आज गिरजाघर आउ ढलई कार्य को हेब गिरजाघर एपर्यंत कर आसी प्रभु नाम धन्य हो। यह हूँ ईश्वर मनोनयन केवल ताहा नुहे आम जब देखू जिखरी 4 पर्वर 9 पदरे आंभर लोक यही कार्य आरंभ करियछि आंभर लोक ही समाप्त करिबा तेणु आज जो मानकर हस्त यही कार्य आरंभ करिछि ए पर्यंत से मानकर हस्त ही कर आसी से लेखा जिरुबाबिल आउ से निर्माण आरंभ करिछि शेष कर आज मंडली निर्माण करने को आरंभ कर शेष निश्चय कर गोटे कथा कहबी वर्तमान द्वितीय वंशावली 7 पर्वर 11 पदरे सोलोमन जेमिति इच्छा कले सेमिति निर्माण कर पारे गोटे बहुत खुशी कथा
ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଯାହା ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା ସବୁ କଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣରେ ଆମେ ଯେମିତି କରିବାକୁ ଗାଁ ବାଲା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ହେଇପାରୁଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଯେମିତି ଆପଣ ଛେଳି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ପ୍ଲାନ୍, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସଫଳ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଗାଁରେ ସେମିତି ଗାଉଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିର୍ଜା ଘର ମାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସେହି ମନ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା କଲା। କାରଣ ନେହେମିଆ 4:6 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଥିଲା। ଧନ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, ତାହା ଆସିବ ଆପେ ଆପେ, କିନ୍ତୁ ମନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ମାଣ ସର୍ବପରି ସଫଳ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାଳକ ରଣାଲେ ଏବଂ ଛେଳିଗଡ଼ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହିମାମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଭାବନାର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଏ ମହାନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ନୂତନଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲ ପ୍ରଭୁ। ଏକ ଉପାସନା ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜାଣିଲ ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଗୃହର ଧଳେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ନୂତନଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ এই বিশেষ মন দেলে প্রভু, হৃদয় দেলে, চিন্তা দেলে উক্ত কার্যকে সম্পন্ন করা, সেপাই ধন্যবাদ করুছু প্রভু। প্রার্থনা করুছু সেমানଙ୍କର সমস্ত আবশ্যকতা তুমি যোগাইছ বলি আমি ধন্যবাদ করুছু। আজির কার্যর প্রারম্ভ ঠার সমাপ্তি পর্যন্ত যেতে ভাই ভণী এথিরে কাম করিবে, সেমানଙ୍କୁ উৎসাহিত মনোবল শক্তি দেই କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କର, ତୁମେ ସମାପ୍ତି କର ପ୍ରଭୁ। ପାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ କୃପା କର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମରି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଏ ଦିନଟି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନୂତନଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ଗିର୍ଜାଗୃହର ଢଳେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ର କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖ। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ରଖ। ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ପୁଣି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ ହେବାର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଢଳେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଘରର ଆଉ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫିନିସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଯୋଗାଇ ତୁମେ ଗୌରବ, ମହିମା, ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଯେନ୍ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ଏବଂ ତୁମର ସକଳ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ସର୍ବବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର, ଆମେନ୍। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାକାଳ ହେଉ, ଆମେନ୍।
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁ ମସିକି ଯୀଶୁ ମସିକି ଯୀଶୁ ମସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଢଳେଇ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମାପ୍ତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଦୟାରୁ ତ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଅଛନ୍ତି। लेडीज ग्रुप न्यूज करू आपण